बंधु माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। बंधु माने ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିडिଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ माने আজি आम्भेमाने जीवन रे जड़ित केतेक महत्वपूर्ण विषय और गभीर विषय रे डिस्कशन करिबा। आउ एही वीडियो परे आपण माने जानि परिबे जे जीवनर सत्यता सतरे कोन अटे। आउ जदि आपण जणे यूथ अटंती किंबा युवक युवती अटंती तेबे एही वीडियो को जमा भी स्किप करंतु नाही, कारण आपनकु एही सब विषय जानिबा बहुत आवश्यक अटे। तो चलंतु सांग माने वीडियो को आरंभ करिबा। बंधु माने प्रथम विषय, जीवन रे सफलतार अधिक सदाप्रभुଙ୍କ पछरे दौड़ंतु। आजिकाली समस्ते सफलतार पछरे लागू अछंती। जेमिति कि लोक सफल हेबा पई चाहंती, आगको बढ़िबा पई चाहंती, किंतु आम्भे भूली जाई अछु जे सदाप्रभुଙ୍କ छडा आउ कोनोसी सफलता नाही बोली। आम्भे सफलतार पछरे दौड़ू अछु, किंतु पापरु फेरिबार कोनोसी उद्देश्य ही नाही। आज आपण सफल होई जानतु, किंतु शेषरे प्रभुଙ୍କ ठारू अलगा होई गले कोन लाभ अटे। किंतु लेखा अछि, मनुष्य जेबे समस्त जगत लाभ करी आपण जीवन हराए तेबे ताहार की लाभ। सिकंदर महान समग्र देश को जय करथिले, किंतु मृत्यु पर से चाहुथिले जे तांको कफिन रो तांको खाली हाथ बाहर को बाहरी थाउ, काहेकि ना समग्र विश्व एहा को देखि पारिबे जे जेतेबेले मनुष्यर मृत्यु होई थाए से किछि मध्य संगरे नै जाए नाही। यस, आपणकर सफलता आपणଙ୍କ सहित जीव नाही, किंतु मृत्यु पर आपण सदा प्रभुଙ୍କ ठारे निश्चिंत भावरे जीवे। सेथि निमंते जदि आज आपणଙ୍କ ठारे समय अछि तेबे सदा प्रभुଙ୍କର महिमा करंतु, तांको भय करंतु, तांको ठारे बढ़ंतु, तांको सहित आलाप करंतु। जोसेफ, दानिएल, तिमोथी एही समस्त युवक सफलतार पछरे दौड़ू नथिले, किंतु सदाप्रभुଙ୍କ पछरे थिले। जेतेबेले आपण सदाप्रभुଙ୍କ पछरे दौड़ंती सेतेबेले सफलता आपणଙ୍କ पछरे निजे चालिकी आसीबो। जेतेबेले जोसेफ सदाप्रभुଙ୍କ पछरे थिले सेतेबेले से समग्र देशर प्रधानमंत्री होइथिले। जेतेबेले राजा दाऊद परमेश्वरଙ୍କ पछरे चालिले सेतेबेले इस्राएलर राजा होइथिले। जेतेबेले दानिएल सदाप्रभुଙ୍କ पछरे चालिले सेतेबेले समग्र बाबिलोन दानिएलଙ୍କ सदाप्रभुଙ୍କୁ जानि पारिले। मु एहा कहू नाही कि तुम्हे माने परिश्रम कर नाही, बहुत परिश्रम कर, किंतु सर्व प्राथमिकता हेउछन्ति सदाप्रभु। बंधु माने द्वितीय विषय, आत्मिक सांग मानक सहित सहभागिता हुअन्तु। बंधु माने जौवन एक एमिति समय अटे जहाँ सदाप्रभु देई अछंती, जेउठारे आमे बहुत शीघ्र कार्य करि पारू। एही समय रे आमे शारीरिक शक्ति को व्यवहार करि परिबा, आउ एही समय रे आमे आम जीवन को मध्य नष्ट करि परिबा, किंबा सदाप्रभुଙ୍କ गौरव पई मध्य व्यवहार करि परिबा। प्रायतः युवक युवती माने एही समय रे नष्ट होई जानती भूल सहभागिता और खराब सांग मानक पई। प्रेरित पाउल लिखिछंती, भ्रांत न हुओ, कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे। सेथि पई नो मैटर कि आपण आज केते भल अटंती। जदि आपण खराब बंधुता किंबा खराब सांग मानक सहभागितारे पड़ी जानती तेबे आपण मध्य खराब हेबार निश्चित अटे। पवित्र बाइबल आम मानक सहभागिता निमंते गोटिए विषय स्पष्ट भावरे सिखाई थाए और लेखा अछि, ज्ञानी संगरे गमन कर, तहिरे तुम्हे ज्ञानी हेबो, मात्र मूर्ख मानक संगी क्लेश पाइबो। ख्रीष्टीय युवक भाई भौणी माने आपणको निज सहभागिता निमंते ध्यान देबा आवश्यक अटे। ध्यान दियंतु जे आपण आज केमिति सहभागितारे अछंती, केमिति लोकंक सहित मिलन करू अछंती ओ आपणको सहभागितारे केमिति विषय कुहा जाउछि। आ जदि आपण माँ बापा अटंती तेबे माँ बापा आपण मध्य आपण मानक संतान मानक ध्यान दियंतु जे प्रकृत रे आपण मानक संतान माने केउ सहभागितारे नियोजित अछंती, तांको समय केमिति चाली अछि। सांग माने तृतीय विषय, यौवन इच्छा ठारू दूरेई जानतु। यौवन रे सबुठारू बड़ दुर्बलता हेउछि सेक्स, व्यभिचार और खराब चिंता धारणा। पवित्र बाइबल बारंबार आंबको सिखाई थाए और देखाई थाए जे किंतु तुम्हे यौवन कालर अभिलाषरू पलायन कर। याकूब 4:7 पदरे प्रेरित याकूब लिखिले जे तुम्हे माने ईश्वरंकर बसीभूत हुओ, शयतान को प्रतिबाध कर, ताहा हेले से तुमମାନଙ୍କ निकटरू पलाई जीवो। किंतु जेतेबेले शारीरिक इच्छा विषय रे आसे थाए सेतेबेले बाइबल सेମାନଙ୍କ ठारू दूरेई जीवा निमंते कहि थाए। कि आश्चर्यजनक विषय, जेतेबेले आमे शैतानर विषय रे देखिथाउ सेतेबेले बाइबल कहि थाए शैतानर प्रतिबाध करिबा, तार सामना करिबा। किंतु जेतेबेले कथा पड़े शारीरिक इच्छा व्यभिचार सेतेबेले बाइबल कहि थाए जे ता ठारू पलायन कर बोली। राजा दाऊद से बहुत बड़ राजा थिले, से बहुत देश को जय करथिले, सिंह को मध्य से आघात करथिले। किंतु जेतेबेले जणे स्त्री रो कथा आसे तेबे से स्त्री को सम्मुख रे निज शारीरिक अभिलाषरू हारी गले। सिमसन एक बहुत शक्तिशाली योद्धा थिले, से जणे ही पैलेस्टाइन रो 1000 सैन्य को जय करिवार पई यथेष्ट थिले। 1000 सैन्य को जय करिवार सिमसन हारी गले जणे दलीलार सामनारे निज शारीरिक अभिलाष ठारे। किंतु जोसेफ सेमिति न थिले। जेतेबेले पतिफारଙ୍କ स्त्री तांकु बाध्य कला सेतेबेले जोसेफ सेठारु पलायन कले। और एमिति ही पवित्र बाइबल आम मानकु शिक्षा देई थाए जे तुम्हे माने यौवन कालर अभिलाष ठारू पलायन कर बोली, कारण एहा एक एमिति पाप अटे
ଯାହାକି ଯୁବକମାନେ ପଡ଼ି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନ କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ। ଆମେ ଏଠାରେ 60-70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ ଓ ଏହାପରେ ଆମ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆମ ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଜୀବନ ଅଟେ ଓ ଏହା ଏକ ଲୋନ୍ ପରି ଅଟେ। ଆମେ ମର୍ତ୍ୟ ଅଟୁ, ଯେମିତି ଆସିଅଛୁ ସେମିତି ଦିନେ ଚାଲିଯିବୁ। ଆମେ ଅମର ନୁହେଁ, ଆମର ଏକ ଶେଷ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ ଓ ସଦାକାଳ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବେ। ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପର୍ବ 15 ଆଉ 16 ପଦରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦିନ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ, ଯେପରି କ୍ଷେତ୍ରର ଫଲ ସେପରି ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ। ତହିଁ ଉପରେ ବାୟୁ ବହିଲେ ତାହା ନଥାଏ, ପୁଣି ତହିଁର ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାହା ପରିଚୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ଯାକୋବ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ କାଲି କଣ ଘଟିବ ତାହା ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଣ? କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ତାହା ସଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟୁ, ଆଜି ଅଛୁ, କାଲିକୁ କେ ଜାଣେ ନଥିବୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି କବରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଖରାପ କଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା? ଆୟୁବ କହିଲେ ଯେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶୟନ କଲେ ଆଉ ଉଠେ ନାହିଁ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିଦ୍ରାରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପରି ଆପଣ ଅମର ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ସର୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଟେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଉପଦେଶକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଏସବୁ ମୋହର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ କମାଣ୍ଡ, ଆଜ୍ଞା ଅଟେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ମୋଟିଭେସନ ସ୍ପିଚ୍ ଦ୍ୱାରା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା, ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଆମର ସୋସାଇଟି ଭୁଲି ଯାଇଅଛି। ସଚ୍ ଏ ଗଡଲେସ୍ ସୋସାଇଟି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖାଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରକାର ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡଙ୍ଗାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଣିରେ ଚାଲିବା। ଯଦି ଆପଣ ତାହାକୁ ପାଣିରେ ନ ଚଲାଇ ପବନରେ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ କଣ ତାହା ଉଡ଼ିବ? ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଡ଼ିବାର ନୁହେଁ, ତାହା ପବନରେ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ପାଣିରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ତାହା ଚାଲିବ? ଅବଭିୟସଲି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପବନରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପାଣିରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପାଣିରେ ଚଲାଇଲେ ତାହା ବୁଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକି ନା ତାହାର ଡିଜାଇନ୍ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମିତି ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଆମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନୁହେଁ। ସେପରି ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନିଜ ଯୌବନ କାଳରେ, ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଯୌବନ କାଳରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ୟେସ୍, ଯୌବନ କାଳରେ ନିଜ ଯୌବନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯୌବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଜୟ ମସିକି।